9 साला अयान को दरिंदगी का निशाना बनाया और दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद इनको ड्रिल मशीन से डराते रहे। क्या आपके साथ वो दोनों कारी ज्यादती कर रहे थे? नहीं, एक दिन वो करता दूसरे दिन वो। पहले करे ऐसा ना करना, हम क्या फिर करे नुमान ने सलवार उतार कर कहते हम तुझे सुराख कर देंगे। किससे सुराख कर देंगे? ड्रिल मशीन के साथ। पहले फ़ोन करता था कि इसको सबक नहीं याद तो इसको ना अभी मैंने छुट्टी नहीं देनी, बाकी सब बच्चों को छुट्टी दे देता था। कारी कुरा हजरात जिन पे आपका बिलीव है कि ये हमारे बच्चों को दीन इस्लाम की तरबियत देंगे और बताएंगे कि माशरे में जीना कैसे है, लेकिन इनको क्या पता था कि वो जो कारी हजरात हैं वो कारी नहीं शैतान है। इन्होंने 1 महीना पहले मेरे बच्चों के साथ ज़्यादती की। पहले एहसन ने ज़्यादती की, फिर बाद में नुमान ने की, और बाद में जब दोबारा करने लगे तो मेरे बच्चे ने घर आके बताया कि ये पापा ऐसे करते हैं। मैंने बताया नहीं था, मैं जाता नहीं था इसलिए दर्स में। इसने लाइसेंस रखा हुआ है कि ये ज़्यादती के सब महल्लेदार हैं वो जालिम के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में इस तरह के किरदार मौजूद हैं कि जिस पे आप यकीन नहीं रख सकते। कारी कुरा हजरात जिन पे आप का बिलीव है कि ये हमारे बच्चों को दीन इस्लाम की तरबियत देंगे और बताएंगे कि माशरे में जीना कैसे है। मेरे साथ 9 साला अयान मौजूद है जो जिसके वालिदैन ने मदरसे में उसको तालीम लेने के लिए दाखिल करवाया कि हमारा बच्चा इस्लाम की तालीम ले और बड़ा होकर बड़ा अदबी बने। लेकिन इनको क्या पता था कि वो जो कारी हजरात हैं वो कारी नहीं शैतान है। 9 साला अयान को दरिंदगी का निशाना बनाया और दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद इनको ड्रिल मशीन से डराते रहे कि घर जाके बताना नहीं है, अगर घर जाके बताओगे तो तुम्हारे दिमाग में सुराख कर देंगे। ये 9 साला बच्चा जो इंतहाई एहसास कमतरी में चला गया, 1 माह गुजर गया, घर वालों को कुछ नहीं बताया, बस ये बताया कि मैंने पढ़ने नहीं जाना। वालिदैन उठाकर बच्चे को, जिस तरह बच्चा अमूमन रोता है सुबह के टाइम स्कूल जाते हुए या कहीं भी ट्यूशन जाते हुए, उस तरह रोता था और ये उठा के गोद में मदरसे में उन दरिंदों के हवाले कर आते थे। इनको क्या पता था कि हमारे बच्चे की इज़्ज़त तार तार की जा रही है, उसके मुस्तकबिल को तबाह किया जा रहा है। तमाम तर रुदाद आपको सुनाएंगे किस तरह ये वाक़या पेश आया, किस तरह इनके वालिदैन को पता चला। मेरे साथ शहबाज साहब मौजूद हैं जो अयान के वालिद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, किस तरह आपको पता चला और जब आपने दाखिल करवाया था तो क्या आपने पूछा नहीं लोगों से कि किस तरह का मदरसा है, क्या है? ये पहले दुकान में पढ़ाते थे, हमें सामने नज़र आता रहता था कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब कारी के ऊपर पर्चा हुआ 4 महीने के बाद वो अंदर रहा जेल में, तो उन्होंने फिर ये काम जैशी करना शुरू। अच्छा, किस चीज़ का? फ्रॉड का। अच्छा, कारी साहब फ्रॉड भी करते हैं? फ्रॉड भी करते हैं। अच्छा, ये फ्रॉड का पर्चा जो हुआ इस वाक़े के बाद हुआ या पहले हुआ? ये फ्रॉड का पर्चा पहले हुआ, बाद में बच्चा मेरा ज़्यादती में शिकार हो गया। तो आपको तब थोड़ा सा लगा नहीं, खटका नहीं कि यार मैं यहाँ ना दाखिल कराऊँ, मुझे लगता है ये गलत लोग हैं? ये तो पहले तो मुझे क्या पता, सामने जब चीज़ आती है तो मुझे पता चलता ना कि ये हुआ क्या, किस तरह ये तमाम वाक़या पेश आया? इन्होंने 1 महीना पहले मेरे बच्चों के साथ ज़्यादती की। पहले एहसन ने ज़्यादती की, फिर बाद में नुमान ने की, और बाद में जब दोबारा करने लगे तो मेरे बच्चे ने घर आके बताया कि ये पापा ऐसे करते हैं। मैंने बताया नहीं था, मैं जाता नहीं था इसलिए दर्स में। तो वो बच्चे को बाद में पूछने तसल्ली से पूछा कि यार ऐसे हुआ, उसने कहा जी ऐसे हुआ। अच्छा, ये एहसन कौन है? एहसन कारी फयाज का बेटा है। कारी फयाज मोहल्ले में उनका बड़ा असर सलूक? जी, उसका बहुत अच्छा सलूक है भाई। कहते हैं कारी साहब हैं, इज्जत करते हैं? इज़्ज़त करते हैं कारी साहब की वजह से। और ये तो इसने लाइसेंस रखा हुआ है कि ये ज़्यादती के सब जो महल्लेदार हैं वो जालिम के साथ हैं, मुज़लम के साथ नहीं है। भी जो जिसके साथ ज़्यादती उसके साथ नहीं चलते। अच्छा, 1 माह पहले इसके साथ ज्यादती की, जी। इसने आपको बताया नहीं? जी, इसने उसके बताया। बाद आप मदरसे इसको किस तरह छोड़ के जाते थे? आप बता रहे थे कि ये रोता था। उठा के लेके जाते थे, मेरे घर वाली उठा के लेके जाती थी कि ये शायद सबक से नहीं जा रहा उधर, मगर हमें क्या पता ये काम ये हुआ इसके साथ। तो उधर सब बच्चों को पता है, मगर अब जब थाने में बंद हुआ तो उसने बताया कि बच्चों घर जा के बताया कि हमारी कोई ऐसी कार्रवाई ना करने देना कि हमारे बच्चे पकड़े जाएं। एक पकड़ा हुआ, एक ज़मानत में बाहर है। अच्छा, 1 माह पहले इसके साथ ज्यादती हुई, आपने अयान से पूछा नहीं कि मुझे क्यों नहीं बताया, क्या वजह थी? वो ड्रिल मशीन से डराता था। क्या कहता था? वो इसको कहता था छत के नीचे फेंक दूंगा, ड्रिल मशीन से सुराख मार दूंगा, अंगूठा उतार दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा।
اور ایسے ہی وہ بچہ میرا ڈرتا تھا. بچہ میرا چھوٹا ہے اس لیے پھر کب بتایا اس نے آپ کو؟ دوبارہ زیادتی کرنے لگا تو پھر اس نے واش روم ایک ماہ پہلے جو زیادتی کی اس کے بعد دوبارہ کرنے لگا تو اس نے گھر آ کے واش روم کا بہانہ لگا کے بتایا کہ یہ ایسا معاملہ ہوا ہے میرے ساتھ. رو پڑا ادھر آ کے. پھر آپ کے پاؤں کے نیچے تو زمین نکل گئی ہوگی. آپ کا بیٹا میں تو جوتی نہیں پہنی تھی, میں نے بھاگ گیا. وہ صدر صاحب مجھے دیکھ رہے تھے, میرے گھر والی بھی بھاگی, ہم نے دونوں بھاگ کے اس کو بچی کو بھی لے گیا. اور اس کو یہ پہلے فون کرتا تھا کہ اس کو سبق نہیں یاد تو اس کو نہ ابھی میں نے چھٹی نہیں دینی. باقی سب بچوں کو چھٹی دے دیتا تھا, اس کو نہیں دیتا تھا. اور پیچھے وجہ کیا ہوتی تھی؟ وہ پیچھے وجہ یہی تھی کہ یہ بدفعلی کرتا تھا, اس لیے یہی وجہ تھی. اچھا, آپ کو جب پتا چلا, غصہ ظاہری بات ہے, اولاد ہے آپ کی, شدت, دل نہیں کیا اس کو مار دوں میں؟ جی میں نے مارنے کی کوشش کی, مگر میں نے کہا چلو میں اس کو کیا ماروں گا, اللہ اسے پکڑ میں آئے گا, اللہ کی پکڑ میں آئے گا, میرے کیا ہاتھ میں. مگر ادھر ساتھ میں ایک ہے ارشد, وہ کہتا ہے میں CCPO کا ملازم ہوں تو آپ اس کو چھوڑ دو, میں خود ہی نبیڑ لیتا ہوں, جو بھی بات ہے ختم کر دوں گا میں بات. تو ایک گوگا ملک صاحب ہیں وہاں, اس کے اوپر بھی 18-19 پرچے ہیں, تو وہ بھی کہتا جی میں ایسے کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. میں غریب آدمی, میرے ساتھ ادھر کوئی نہیں چلا, میں کل ہی اللہ کی ذات لے کے جا رہا ہوں ابھی تک. ناظرین, میرے ساتھ 9 سالہ ایان موجود ہے, اس سے روداد سنتے ہیں. بیٹا کیسے ہو آپ؟ شلوار اتار کے پھر بیٹا آپ کیسے ہو؟ ٹھیک. کون سے سپارے میں پڑھتے ہو؟ پہلے سپارے میں. ہاں جی. اچھا, کیا ہوا کیا تھا؟ وہ جو قاری صاحب تھے, کیا آپ کہتے تھے, اور کس طرح آپ کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی؟ تقریباً 1 مہینہ پہلے کرے ایسا گندہ کیا, پھر کرے نمان نے شلوار اتار کے ساتھ کہتے ہم تجھے سراغ کر دیں گے. کس سے سراغ کر دیں گے؟ ڈریم مشین کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو آپ نے گھر آ کے اپنے بابا کو نہیں بتایا, اپنی ماما کو نہیں بتایا؟ ڈریم مشین کے ساتھ اٹھاتے تھے. آپ ڈر جاتے تھے؟ ہاں جی. تو وہ لاسٹ ٹائم کیا ہوا جب آپ وہاں سے بھاگے تھے؟ واش روم کا بنا لگا کے پھر بتایا. تو کیا آپ کے ساتھ وہ دونوں قاری زیادتی کر رہے تھے؟ نہیں, ایک دن وہ کرتا, دوسرے دن وہ. ایک دن وہ کرتا تھا, دوسرے دن وہ کرتا تھا. ہاں جی. اور جو بچے تھے ان کے ساتھ بھی زیادتی کی جاتی تھی؟ نہیں. بس آپ کے ساتھ ہی کرتے تھے؟ ہاں جی. سب بچے وہاں موجود ہوتے تھے جب آپ کو سیپریٹ کرتا تھا, یا کیا چھٹی ہوتی تھی, کیا ہوتا تھا؟ جب چھٹی, سب بچوں کو چھٹی رہے, مجھے اکیلے کو کہتے ہیں بیٹھ جو سبق یاد کرو, ایسے بنا لگا کے گندا کام کر لیتے ہیں. اچھا, سب کو چھٹی دے دیتے تھے اور آپ کو کہتے تھے بیٹھ جاؤ سبق یاد کرو. ہاں جی. اچھا شہباز صاحب, مجھے بتائیں, FIR کروائی آپ نے, کیا امپرومنٹ آ رہی ہے اور کیا اس میں پیش رفت آئی ہے؟ اس FIR جو میری ہے نا, انہوں نے جو نعمان کا بھائی پکڑا ہوا ہے, اس کا نام ہے ذیشان, اس کے بھائی کا نام. وہ پرنٹنگ کا کام کرتا ہے تھانوں کا. اس نے کہا آپ جہاں سے مرضی بھاگ لو, نہ وہ آپ کی درخواست کو ٹیگ لگے گا, نہ آپ کی FIR کاٹی جائے گی. ملزم گرفتار ہے آپ کی؟ ملزم ایک گرفتار ہے, ایک ضمانت میں باہر ہے. ایک کی ضمانت ہو گئی ہے. ہاں جی, ایک ہی ضمانت ہے, عبوری ضمانت ہے, جو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں وہ ہے. اور ایک ملزم آپ کا اندر ہے. کتنی دیر ہو گئی ہے ملزم کو اندر؟ یہ 28 تاریخ کو محل FIR ہوئی ہے, اس دن کا ریسٹ ہے یہ. ٹھیک ہے. باقی پولیس آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے, ملزمان کو جو ہے وہ تفتیش مکمل کر رہی ہے اپنی؟ عبدالغنی صاحب کے ہاتھ میں نے اس کو پہلے بولا میں غریب آدمی ہوں, نہ میں ایسے چل سکتا ہوں, نہ امانی کرانی جو آپ کے ہاتھ میں وہی کرنا, میں اس سے زیادہ نہیں آپ سے بات کرتا. شہباز صاحب, لاسٹ میں کیا اپیل کرنا چاہیں گے مریم نواز سے, پنجاب پولیس سے, کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جی میں انصاف ہی مانگتا ہوں ان سے. مجھے امید ہے یہ بڑے آفیسر جو بیٹھے ہیں, یہ مجھے ان سے بہت امید ہے کہ یہ انصاف دلائیں گے مجھے انشاءاللہ. اور جو یہ FIR کاٹی گئی ہے نا, جو بانو SP ہے نا ادھر, ASP ہے ڈیفینس میں, ان کے حکم سے کاٹی گئی ہے, ورنہ تو FIR ہو ہی نہیں رہی تھی. انہوں نے صرف بچے کے بیان لیے, انہوں نے فوراً FIR کا آرڈر دے دیا کہ FIR کاٹ دو. یہ تو FIR نہیں ہونے دے رہے تھے. بڑا تکلیف دہ لمحہ ہے, بیٹے کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہو جانا, لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, کیا فیلنگ؟ میں تو اس لیے چلا ہوں کہ میرے بچے کے ساتھ ہو گیا, آگے کسی بچے سے نہ ہو. اور لہٰذا جو ہے نا, میں نے تو کھانا بھی نہیں کھاتا تھا, میں نے ابھی تھوڑی سی کھانا زیادہ کھانا شروع کیا, ورنہ میں نے کھاتا ہی نہیں تھا. مجھے 1.5 ماہ پورا ہو گیا میں کھانا ہی نہیں کھا رہا تھا. یہ بات سن کے نیندر بھی نہیں آ رہی تھی.
नाज़रीन, ये वो तमाम रुदात है ऐयान के साथ जो मामला पेश आया। उसके वालिद साहब, यकीनन वालिदैन जो होते हैं उनके लिए औलाद बड़ी एक नेमो बदल होती है, और उनकी औलाद के साथ इस तरह के मामला जब पेश आ जाता है तो बाप जो है जीते जी मर जाता है। किसको मुंह दिखाए, किसको फेस करे, किसकी बात सुने और कहाँ से वो गुजरे। लेकिन यहाँ बरअक्स हो रहा है कि जालिम के साथ जो है वो तमाम माशरा खड़ा हुआ है, क्योंकि हम भी अभी आए ऑफ द रिकॉर्ड, हमने तमाम चीज़ें ऑब्ज़र्व की कि शहबाज साहब के साथ जिस तरह की ज़्यादती की कि 9 साला अयान जो कुरान मजीद की तालीम लेने के लिए जाता था, खुदारा मेरी उन वालिदैन से गुजारिश है मदरसे में पढ़ाएँ, ज़रूर पढ़ाएं, लेकिन लुक आउट ज़रूर करें कि आपका बच्चा टाइम पे आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर जा नहीं रहा तो पीछे रीज़न क्या है, सबक या कोई और मामला, क्या डराया तो नहीं जा रहा, उसके साथ ज़्यादती तो नहीं की जा रही। नाज़रीन, मुआशरे में तरह तरह के इल्ज़ामात तो ज़रूर लगाए जाते हैं, लेकिन पीछे इस तरह की जो रुदात होती है वो रुला के रख देती है, झंझोड़ के रख देती है इंसान को कि हुआ क्या, कैसे हुआ, किसने किया। कहीं तो लोग कहते हैं कि रज़ामंदी से हुआ, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक छोटा बच्चा रज़ामंद कहाँ होगा। उसको जब आप डरा रहे हैं ड्रिल मशीन के साथ कि मैं सुराख कर दूंगा, मैं छत से फेंक दूंगा, बिलाखिर वो क्या करेगा, वो घर नहीं बताएगा, पढ़ने नहीं आएगा। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनकी तरबियत अच्छी करें, उनके साथ फ्रेंडली रहें कि अगर कोई इस तरह का मामला पेश आ गया तो आपके साथ झिझक बगैर झिझके आपको बताएं कि मेरे साथ ये मामला पेश आया है। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।